मोगाच्या ॲग्रिकल्चर फार्मर्स सरपंच पंच आमचे मंडल आणि माझ्या नावान हांव आमच्या एमपीक बाब विनय तेंडुलकर वेलकम करता आमच्या मतदारसंघात ऑफिशियली तो येयला आयज आमकां सांगपाक ह्या ॲग्रिकल्चराचेर बिलाचेर जी बिलां पास केल्या आमच्या प्रायम मिनिस्टर मोदीन ते गांवांनी भोंवतात वैयक्तिका भोंवतात एक्सप्लेन करपाक कित्याक आमच्या शेतकार भावांक ते मिसगायड करता ऑपोजिशन की हें बील आहा तें गिरेस्तांक म्हूण नॉट फॉर पुअर फार्मर्स ह्या पासत आमकां मोदीन ताका इंस्ट्रक्शन दिला गांवान भोंवाय म्हूण आनी आयज तो कितलेच गांवांनी भोंवन आयज हिंगा पावला सो हांव तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताका वेलकम करता आनी म्हाकाय बरें दिसता की आमी फर्स्ट टायम MLA बाराबर ह्या मतदारसंघात पूण तो म्हाज्या वयर पावलो पार्टी प्रेसिडेंट जालो MP जालो सो सगळे भोगले ताणें सो आमी तिगाच उरले पूण आतां लास्ट मोमेंट रियलायज जालें की आमी बाबा वयर चडटले जाल्यार ह्याच पटेन भितर सरोंक जाय म्हूण सो आमी हें डिसिजन घेवन आयज आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टरा बरोबर आमी वावुरतात गोंयच्या सगळे परचे बसत चुकय नासतना चड करून गरीब समाजाक सो हांव मागता की तुमच्या नांवान बाबा विनायक की तुवें दोन सांगची आनी तुजें बाबा मिशन कितें आहा तेंय सांगचें तांकां आयज काणकोण मतदारसंघ ह्या काणकोण मतदारसंघात एक 15 ते 20 जे फार्मरांक घेवन मिटींग घेवची अशी आमचे देशाचे पंतप्रधान हेणें सगळ्या अख्खे भारत देश आनी गोवा अशे बैठकी बोलायल्यो ह्या काणकोणची बैठकीक आमचे मदीं हजर आसात आमचे आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनीक आतां राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हेजे ह्या वेळाचेर हांव स्वागत करता तशेंच आमचे काणकोणचे आमदार आनीक डेप्युटी स्पीकर बाब इजदोर फेर्नांडीस हेजेय ह्या वेळाचेर हांव स्वागत करता चड करून आमच्या आयचे बैठकीक सगळे आमचे फार्मरां आसात सगळे फार्मरांचें एकूच वेळार हांव स्वागत करता आनीक जे आमचे थोडेशे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते आसा तेंचें स्वागत शेतीचो विशय आसा तो मांडपा खातीर आनी तुमचे डिस्कशन करपा खातीर जे आमच्या विनयभाई तेंडुलकर आयिल्ले आसात ते तुमकां संपूर्ण आतां कशें जी हें आसा तें सांगतले ताका लागून परत हे सगळें स्वागत करता आनी हांव देव बरें करूं. आजच्या काणकोण मतदारसंघाच्या भारतीय जनता पक्षान एक ठरयलां आमचे प्रायम मिनिस्टरान म्हणजे सगळे खासदाराक म्हटलां की प्रत्येक गांवांत वचप मतदारसंघात वचप आनी 15-20 शेतकऱ्यां बरोबर बसप तेंच्यो कितें अडचणी आसा जाल्यार आयकून घेवप आमची कितें स्कीम आहा त्यो तेंचे पर्यंत पावप आनी तांकां कितें जाय तें आयकून घेवप आनी मागीर ते मुख्यमंत्र्या पर्यंत स्थानिकांतल्या मुखेलमंत्र्या पर्यंत पावप वयर कितें आसत जाल्यार प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसा पर्यंत पावप असो आयचो कार्यक्रम आमी गेले 3 दीस जाले काणकोण आज हांव काणकोण आसा काल पेडणे आशिल्लो मांद्रे आशिल्लो वाड्यां जालें बार्शें जालें कुडचड्यार जालें फाल्यां मागीर सत्तरी आसा असो हांव 10 तारीख पर्यंत सगळ्याक भोंवतलो प्रत्येक दिसा 1-2-3 मतदारसंघान वचून अशे कार्यकर्त्यांक मेळप ताजोच एक आज भाग आसा त्या बैठकीक उपस्थित आशिल्ले आमचे ह्या भागाचे आमदार आनीक गोंय विधानसभेचे उपसभापती आमचे मित्र खरें म्हणजे तो आनी हांव वांगडाच विधानसभेत आशिल्ले बाब इजदोर फेर्नांडीस पक्षाचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष बाब महेश नायक बाकी सगळे शेतकरी बांधव आनी पत्रकार भाव आनी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते सरपंच आसा सरपंच सुद्दां आसलो जाल्यार तो एक शेतकरीच आसतलो आनीक हांव भाशण हांगा दिवपाक येवना हांव जाल्यार कितें सरकार कितें करता तें सांगपाक तुमकां खबर आसतलें काँग्रेस सरकार आसतना 2009 ते 14 पर्यंत तेंच्यांनी फक्त 12,000 कोटी शेतकऱ्यां खातीर खर्च केलो किंवा बजेट प्रोविजन केलें
त्याची उलट भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान आमचे सरकार आयले आतांचे प्रोविजन आसा 2020-21 एकूच वर्सा 1,32,000 कोटी रुपया हे बजेट आसा. हे बजेटा भितर जे ऑल इंडिया सगळ्या शेतकऱ्यांक तुमकां खबर आसतलें हांगसर गोंयांत जवळ जवळ 17,000 शेतकऱ्यांक दर वर्सा तेजे एकाउंटाचेर डायरेक्ट एकाउंटात पयशे वता. हे 6,000 येता. तेजे कृषी कार्ड आसा किंवा तेणें फॉर्म भरले ते सँक्शन जाले तांकां मेळटा. थोड्यांची भरलेली आसा तांकां पयशे अजून येवना. पूण म्हाका दिसता आतां पंचायतीन नांव आयलें थोड्या आतां ह्या दिसांनी आयल्या न्ही जाल्यार तेंचीच परत एकाउंट बिकाउंट चुकले ते चालू आसा ते करून दिले की ते पयशे तुमचे 6,000 रुपया 2,000 रुपया 6,000 वर्साक ट्रान्सफर जाता. आज देशा भितर पयलीं कितें आशिल्लें खंयचे जमनी कोणी कितें रोयतालो समज काजू घालपाक थंय कोणी माडयो घालतालो माडयो घालपाक जाय थंय केळी घालतालो. आमचें सरकार येतकर जमीन तपासपाची एक कार्यक्रम हातीन घेतलो. सॉयल हेल्थ कार्ड शेतकऱ्याक आतां जमीन तपासतना दिता सॉयल हेल्थ कार्ड म्हणजे ते जमनीक खंयचे सारें घालप खंयची भाजी रोवप खंयचें पीक घेवप हें त्या शेतकऱ्याक कळटा. अशे जवळ जवळ 22,42,00,000 शेतकऱ्या कडेन सॉयल हेल्थ कार्ड आसा आनी त्या प्रमाणे शेतकरी आपल्या जें कितें थंयचो मुख्याधिकारी सांगता एग्रीकल्चर अधिकारी सांगता त्या प्रमाणे ते फुडलें पीक घेता आनी असो फायदो जाल्लो आसा. हेजे भितर सरकारान मच्छीमार बांधवांक सुद्दां हें केल्लें स्किमी केल्ली आसा. डेरी खातीर केल्ले गोंय सरकारान तर जवळ म्हाका दिसता 9 ते 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिता 1 लिटर दुदा फाटल्यान. आमचे कृषी खातें हांगसर पिकता ती भाजी घेता. म्हाका दिसता खूब आमचे शेतकरी बांधव आसा तेंची भाजी सुद्दां म्हाका दिसता घेवपाक जायना इतली पीक आयिल्ली आसतलें हांगसर गोंया भितर. म्हाका याद आमच्या गांवांत एक 4-5 अशे बांधव आसात ते मिरची रोयतात टमाट रोयतात काळींग रोयतात कॅबेज भाजी रोयतात. हे फावटी मिरचेचें इतलें पीक आयलें की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान शेवटी ती घेवपाक सुद्दां बंद केलेली इतलेंच आनी घेयना म्हणून. तो आमचो एक नागेश सामंत म्हणून आसा हांगसरलो गौरयेचो जावंय तो तेणें निमाणे ट्रकान मिरची घेवन बेळगांव मार्केटा व्हरून दिवची पडली इतली पीक जालें हांगसर. अशें खरें म्हणजे शेतकरी आतां खऱ्या अर्थान गोंया भितर सुद्दां शेतकरी पीक घेवपाक लागले. ती 3 बिलां पास जालीं विधानसभा राज्यसभेन जाली आनी लोकसभेन जाली. हितून भितर खूब बरे पयलींचे कायदे आशिल्ले काही हें आशिल्ले ते भितर बदल केल्या सुदारणा केल्या. आज आमी शेत लायतलो जाल्यार खंयच्या मॉलवाल्या कडेन कोणाय कडेन आमी एग्रीमेंट करून शेती करपा जाता. आज भाजी फक्त मार्केट यार्डाकूच दिवपा जाय अशें ना. मार्केट यार्डात सगळें सामान दिवपा जाय. तुका जर भायर बरी रेट मेळटा जाल्यार तुवें काजू आसूं सुपारी आसूं नाल्ल आसूं भायर सुद्दां वेपाऱ्या कडेन दिवपाक मेळटा. पयलीं कशें आशिल्लें फक्त थंय दिवपा जाय आशिल्लें रजिस्टर जे मार्केट यार्ड आसा तेजेच भितर वेपार करपाक मेळटा भायर घेवपाक मेळना. आज भायर सुद्दां 5 रुपया जर मायर मेळटात जाल्यार आमी थंयच दिवपाक मेळटा काजी आसूं कितें नाल्ल आसूं. आज आमच्या सरकारान खूब जाण काजूकार आसा जशे बाबू कवळेकर जेन्ना गोंयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाले खूब शेतकरी तांकां मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी म्हणलें काजूक आमकां दर जाय. मागीर दिसता काजू सुरवातीक 60 रुपयान सुरू जाली करता करता 80-90 पर्यंत पावली आसतली. आज सरकारान 125 रुपया काजीचो रेट धरला. समज तुवें 100 रुपयान जर काज भायर विकल्यात वेगळे बील आसत जाल्यार ते तुवें फॉर्म भरून दिवपाक तुका पयले डिफरन्स आसा पळय 25 रुपया. समज 1 क्विंटल तुवें काजू दिले जाल्यार तुका 2,500 रुपया ते तुज्या शेतकऱ्याच्या एकाउंटार येतले. हें केल्लें ह्या सरकारान. थोडेशें कितें जाल्यार आतां मातशी आमची
सरकारची आर्थीक परिस्थिती तितली सारकी बरी आसा अशी ना, तरी आसत सरकार आपले प्रमाणे काम करता. थोडे सबसिडीचे पयशे मातशे लेटूय येता आसतले, कारण इन्कम चारी वटच्यान बंद जालें. कोविडाच्या ह्या हितूंतल्यान ताचे पयलीं मायनिंगा लागून 1,600 कोटी येताले ते बंद जाले. मागीर अग्रिकल्चर खात्याच्यान जावं ट्युरिजमांतल्यान जे पयशे येता, ट्युरिस्ट लोक येताले आनी ताका लागून मागीर हांगसरल्यो लिकर सोंपताले, एक्सायजाची ड्युटी येताली आनी हांगसर आमी उत्पन्ना भितर भर पडटाली, तें बंद जालें. म्हणून काही स्किमी आहा त्यो शेतकऱ्यांक सुद्दां लेट मेळपाक लागले. उसाचे हांगा आतां कमी पीक हा, पयलीं खूब आशिल्लें. उसाचो सुद्दां आमी चवथीक थोडे फार उसाचो पेमेंट तांकां कितें दिवपाक तो आमी घालपाचो प्रयत्न केलो. आनी शुगर फॅक्टरी सुद्दां 5 वर्सां तरी बंद जावची ना. मुख्यमंत्र्यान सांगलां ऊस लायत जाल्यार तुमचो सगळो ऊस घेवपाची जबाबदारी सरकारची आसतली. फाल्यां फॅक्टरी कितेंय जालें जाल्यार सुद्दां 5 वर्सां पर्यंत शेतकऱ्याक कांयच त्रास जावचे ना, कोणीच भिवपाची गरज ना, अशें ह्या सरकारचें धोरण आसा. बाब ईश्वर फडणवीस आसा, हांगासर खूब बरें काम करता आनी सगळ्याक बरोबर घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न करता. तेंच्यांनी वेगळं सांगलें की कृषी हांगसर कृषी घर हांगसर सुरू जाता, एक वर्स 1.5 वर्स वतलें. त्या हितूंतल्यान सगळ्याक एक शेतकऱ्याक सोयी जातल्यो. आमचो पुराणिकान आमदाराक म्हटलें की शेतकऱ्यांक APMC भितर पयलीं हॉल आशिल्लो, तें आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें ऑफीस आहा. थंय शेतकऱ्यांक आमकां कितें तरी बसपाक 50 लोक एक कडेन बसले जाल्यार खंय तरी विचार करपाक मेळटा किंवा आपली देवाण घेवाण करपाक मेळटा. म्हणून तेणें एक सुचयलें, ते आमदार कितें तरी हेजे निर्णय काडटलो शेतकऱ्यां खातीर. आनीक आमदार हांव येतना सुद्दां आतां आयकतालो, म्हाका समीर मेळ्ळो नगराध्यक्ष येतना वाटे, नगराध्यक्षाचो मिस्टर बालो. आमदार खूब बरें काम करता म्हणपाक लागलो. विकास करपाक तर तो आयकना म्हणपाक लागलो. आनी लोकां कडेन संबंद बरे आसा आनी लोकांक घेवन बरोबर वता. आनीक खरेंच हांव ताका पयलींसून वळखता. हांगसरल्या लोकांच्यो हांव, तो आनी बाबू कवळेकर हांगसर FRCच्यो केसी आसा. हांगसर रेवन्यू लँड आसा. लोकांनी त्या वेळाचेर आमी आमचे कामत म्हणटाले, म्हणजे झाडां मारून, रानटी झाडां मारून थंय आपलो खंय तरी कवाथे घातल्या, कोणी काजू घातल्या आनी त्यो आजुनूय जमनी नांवार जावना. थोडीशी जाली. हांव मंत्री जालो तेन्ना हांवें थोडोसो प्रयत्न केलो आनीक तेन्ना हांवें हांगासर कलेक्टर अपॉयंट केल्लो आनी त्या वेळाचेर हांगासर करव्या बी थोडीशी जमनी त्या वेळाचेर खोतीगांव थोडी कागदपत्रां त्या वेळाचेर तेंचे नांवार करून दिल्ली. फाटले फावटी आमची मिटींग जाली CMA बरोबर आनी आमी म्हटलां की ती ताका आमी चालना दिवपाक जाय. त्यो जमनी त्यो जे शेतकऱ्यांनी थंय काजू रोपे घातल्या किंवा कवाथे घातल्या जाल्यार त्यो जमनी तेजे नांवार करून दिवपाक, बेगिनात बेगीन दिवपाक जाय. कारण तेजे 114 तेजे नांवाचेर नासले कारणान ताका खंयच्योय स्किमी घेवपाक, सबसिडी घेवपाक मेळना, कृषी कार्ड करपाक मेळना. हेजे खातीर आमच्या सरकारचे प्रयत्न आसा. आनी केंद्र सरकार तर भरपूर शेतकऱ्या खातीर खऱ्या अर्थान हें सरकार जें आसा तें शेतकऱ्याचें आसा. आनीक ह्या हितूंतल्यान शेतकऱ्याक खुबशी सवलती दिल्या. हांव जास्त उलयना, खरें म्हणजे तुमी उलोवपाक जाय. प्रत्येकाचें कितें तर आसत जाल्यार तुमी सरकाराक सांगपाक जाय किंवा केंद्र सरकाराक सांगूंक जाय हांगा खंय तरी सुदारणा जावपाक जाय जाल्यार तुमी सूचना करा. कितें आसा तें हांव पॉयंट बरोवन घेतलो. हांगसर थळावे प्रश्न आसा ते मुख्यमंत्र्याक सांगतलो आनी बाकीचे कितें प्रश्न आसत जाल्यार दिल्ली प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक धाडटलो. हांव पयर गेल्लो मोर्चे, ते असोच प्रश्न आयलो. ते म्हणपाक आमकां हांगसर शेतां पडल्या आनी कापणी मशीन येता पळय हांगा तें शक्य ना, काणकोण जायना. थंय लांबचे लांब थंय 100-200 एकर शेतां आसा. ती कापणीची मशीन जाल्यार कापूंक मेळटा शेतां. ते म्हणपाक आमकां हांगा मशिनाचो थोडो मशीन जाय. म्हणून शेतकऱ्यांक उलयतना आमकां कळ्ळें. आनी थंयचो आमदार आसा तो क्वॉरंटायन आसा, त्या बैठकीक पावूंक ना. थोडे दीस आनी 2-3 दिसांनी जातलो बरो. मागीर ते मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आज थंयच्या शेतकऱ्याचे म्हाका फोन आयले, सर म्हणपालें आमकां मशिनां पावली आं आनी आमची कापणी सुरू जाली म्हणपाक. अशे प्रश्न आसा पळय हे गांवांत येतकच सुटावे जाता.
ते खातीर हांव तुमचे कडेन मागतां की कोणाकूय कितेंय सांगपाक सुचोवपाचें असल्यार सुचोवपाक हरकत ना. आमदार हांगा आसात, आमदार आपले दृश्टीन सगळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावे जावपाचे हांव प्रयत्न करतात. तेजे भितर वयर समज कितें केंद्राक सांगूं जाय किंवा तुमची कितें सुचना ती हांव बरोवन घेतलो आनी सुटावे करपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. सर, ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स न्हू हांव एक प्रश्न करता रिगार्डींग फॉरेस्टर्स. आतां आमचो लोक जो आहा चडसो दोंगराचेर आज दिसान पोजेशन आहा. गव्हर्मेंटाचोच जागो जाय पूण पोजेशनाक त्या गांवकारां कडेन त्या वेळी ब्लॉका कडेन आसा. आतां सिजना प्रमाणे ते कडेन झाड आमचे पीक काडटा. सिजना पीक काडटा म्हणजे एक ते मिरसांग काडटा, एक पावटी नाशणे काडटा. सो एवरी टायम ते काम करून गेले ते पावटी तांकां थिंगा लीव करचें पडटा. फॉरेस्टर येवन हाडयता. हांव पयरचीच खबर सांगतलो. हांव वयर वैजावाड्यार थंयच गेलो. ते फॉरेस्टर तांकां एक थिंगा झाड लावंक दिना. म्हणटा हांव त्या गांवच्या लोकांक घेवन आनी ते फॉरेस्टाक घेवन बोलो. हांवें त्या फॉरेस्टाक सांगलें ही म्हणलें रान सांबाळलें जाल्यार ह्याच लोकांनी, त्याच लोकांनी रोयल म्हणलें तेणीच सांबाळलां. तुमकां दिसता ते मुद्दम झाड कातताय म्हण ना. तांकां जिवन जगपाक लागून ते थोडी कातरल्या बारीक बारीक आनी बाबा मिरसांगेचे रोपे रोयता. ते लोक वचून कातताय वीच इज रॉंग. हुमटून उडयता वीच इज रॉंग. सो हे एक इन्स्ट्रक्शन फॉरेस्टांक वचूंक जाय. जे ज्या जाग्यांचेर आमचो लोक कितेंय कल्टिवेशन करता तांकां बंधन हाडनाका. म्हाजी एकूच आमचे कोण बाबा लोक रावता ते व्हडली व्हडली झाडां मारून विकनाय हें कांय करना पूण आमी रोवता फकत जगपाक. सो हो एक प्रश्न फार फॉरेस्टाचेर मातसो आडकोड हाडा. सेकेंडली तांकां हांवें सांगलें आमचो लोक जो फॉरेस्टर आसा थोडे दोंगरार वचून घर काडटा. एक घर आहा थिंगा फॉरेस्टचे भुरगीं जाता, दुसरी घर मातशें वाडयता. कशेंच करून दिलें. सो समवेर ह्युमॅनिटेरियन तेजे जाग्याचेर त्या लोकांक तेमी घर बांदून दिवंकूच जाय. ते कांय आडकोड करना, जनावरां आडकोड करना, ने लायटी पेटयना, स्ट्रीट लायट घालना. सो हो इश्यू हांव आवट ऑफ द ट्रॅक सर तुका हांवें सांगलें. ओके आतां तुमी फार्मर्स बाबा कित्याक आमचे कशें हांगा कमिटी आमची सारकी वर्क करना म्हणून आमचे थोडे प्रॉब्लेम आसा. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणले पळय फाटले गोविंद गावडे मिनिस्टर नंतर 9 केसी ताणी आमचे फायनल करून हें बी दिली, सनद बी दिली. त्याच आदाराचेर म्हाका दिसता आमचे फॉर एक्झाम्पल खोतिगांवचे करपाक 80% खोतिगांवचे करपाक मेळटले जर आमची हे तांकां जर सारके दिलें कमिटी आसा पळय ती कांयच काम करना. प्रत्येक फावटी आमी लेटर दिला सुद्दां ते रिस्पॉन्स दिना. हेजेर मातशें तुमी सीएमा कडेन उलोवन बेगीन कमिटी जर एक तर नवीन काडची नाजाल्यार त्या कमिटीक काम करपाक लावची. ह्या संदर्भात सीएमा कडेन वचलेले. पावस चड पडटा आनी ताका लागून आमगे सगळे शेत धुवन वता, माडी वता, माड वता, नुकसान जाता. नुकसान जाता. आनी शेतकरी आदार निधींतल्यान दर वर्सा आमकां 50,000 मेळटा. पूण ते ताका लागून म्हाका जेडवण कितें सांगलें की तूं वचून हेका वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा सांग की रिटेनिंग वॉल बांदून. ताका लागून तांकां हाडून दाखयलें हांवें की आमगे थंय म्हळ्यार हांव एकटो शेतकरी 10 शेतकरी जाले पूण तांकां हाडून दाखयलें. ते म्हणटा आमचे कडेन प्रोविजन ना म्हणटा रिटेनिंग वॉल बांदपाचें. सरकारान सांगलें फक्त बंधारे बांदा आनी उदक दिया म्हणून इरिगेशन तशें सांगता. दर वर्स आमची ते सगळीं वाहनां तरी कितें करपाचें सर. ते म्हणटा रिटेनिंग वॉल बांदपाक प्रोविजन ना म्हणटा. पूण दर वर्स आमकां गव्हर्मेंट 50,000 जाता पूण आमची माती व्हांवन वता. एक माड तयार करपाक 4-5 वर्स लागता. आमगे वर्स पिड्यार जाता. जी आमकां रेट दिता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ती गेल्या त्या वर्साच्या रातची 12 वरांची जी रेट ठरयता ताजेर आमकां 8 रुपया चड दिता. पूण कितें जाता हांगा आमचें जें प्रोडक्शन स्टार्ट जाता जुना जर आमी भाजी रोवली ती ऑगस्ट सप्टेंबरान स्टार्ट जाता. पूण जी आमकां ते प्रायस लिस्ट दिता पळय सर ते आमची जेन्ना स्टार्ट जाता पळय तेन्ना रेट 22-25 रुपया उरता आनी आमची जेन्ना सोंपत येता पळय तेन्ना 50-60 रुपया जाता. ताका लागून तेजो आमकां फायदो बरोबर जायना. गव्हर्मेंट जरी प्री फिक्स रेट ठरयता पूण बरोबर जायना. फक्त अंदू मातशी भाजी थंय पावस पडल्यार अंदू मातशी रेट 40-50 रुपयाच्या वयर सारकी आसा. ताका लागून फाटीं हांव आनी आमी आनी सचिन सगळो एग्रीकल्चर मिनिस्टरा बरोबर लास्ट 4 वर्सांनी लेटर केल्या 25 खेप गेले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक पूण अजून तेजेर फायनलायज जावना आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सुरवातेक 1-2 तारखेक उलयलां. शेतकरी विचार जाल्यार कितें सांगपाचें शेतकऱ्यांक. आमी विचारले तो बाग सांग कारखानो चालू करचो आमी बंद करचो ना.
आतां बारीकशी समजा जर इंडस्ट्री घालपाक सोदतात म्हळ्यार फार्मर लोकल फार्मर जे कित्याक साखरेच्या की गोडाक जे आसा त्या डिमांड चड आसा मेळटा. हय म्हणटकीर आमकां तातूंत भितर कित्याक जाल्यार फार्मर्सा कडेन सगळ्या कडेन जमीन आसा पूण ताचो हें आसा कित्याक जाल्यार नॉन एग्रीकल्चर उरपाक जाय जाल्यारच मेळटलें म्हण समजा हातूंत भितर समजा जर खंय जर बदल जाता जाल्यार आमच्यान ती स्किमी घेवपाक जाता न्ही. पयशे दिता केंद्र सरकार. हय आतां 2 युनिट पास केल्या. एक गोवा पायदराचो तो हें आसा आनी दुसरो बार्देश भागान तांदूळ करपाचे भाताचे. कारण एक तर लोकांक केरळा वचचें पडटा किंवा कुडाळ साईड वचचें पडटा. आमची गिरण तशी ना आनी ते कांय शेतकरी एकडी येवन तेंच्यांनी हें करपाचें केलां. अशें कितें तर आसत न्ही तुमचें कितें आसत जाल्यार मंत्री खरेंच बरो आसा तेली म्हणून आसा ती आतां तेणी रिजायन दिलो पूण तेजो राज्यमंत्री आसा तो काम करपी मंत्री तेली म्हणून आनी तेणें म्हाका सांगता तुजें कितें जर आसत तेणें सांगलां एक 5 कोटी 10 कोटी जर प्रोजेक्ट कोणी करता फूड प्रोसेसिंगाचेर जाल्यार आपूण दिता मुगो हें काजूचे सुद्दां प्रक्रिया करपाक प्रोसेसर जाल्यार आपूण पयशे दिता कोरिया तशें कितें आसा तुमी सांगा. थोड्यांनी आत्माचे अंडर बी हें केल्लें आसा रजिस्टर केल्लें सो तांचे खातीर तुमची कितें अशी हें आसा खुबश्यो आसा थोडे एक्टीव आसा नॉन एक्टीव आसा जर ते नॉन एक्टीव आसा तांकां जर एक्टीव करतले जाल्यार तांकां कितें तरी म्हणजे जशें फूड प्रोसेसिंग युनीट किंवा आमचे जे हें आसा पळय कोल्ड स्टोरेज वेअरहावस मागीर बाकीचे जे कितें आसा म्हणजे फूड प्रोसेसिंग युनीट कारण खुबश्यो बायलां आमची कशी आहा की बरे बरे आयटम्स ते करतात लाडू खुबशे आयटम्स करतात पूण तांकां ब्रँडींग जायना सो तेंची सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर कितें तुमची हें करची बेकार आमचे भितर आयले इमिजिएट ताका एग्रीकल्चर खातें मेळ्ळें जाल्यार केंद्र सरकाराचे अधिकारी आणि सगळे अधिकारी त्याचे बरोबर एक मिटींग केली आणि आमचो उपमुख्यमंत्री आणि कोल्ड स्टोरेज करपा खातीर म्हणजे आज समज भेंड्याक 40 रुपये रेट आहा आणि 4 दिसांनी भेंडो वाडटलो समज 60 जालो तो कोल्ड स्टोरेजीन दवरलो बरो उरतलो 60 रुपये जाता तेन्ना तो भायर काडपाक जाता हेजे खातीर पयशांची एक हें प्लॅन केल्लो आनीक केपें भागांत खंय तरी तो हें करप जमीन बिमीन तेजेर पळय आनी दुसरो आमी काले फॉर्म दाखयले मागीर कोल्ड स्टोरेज आसूं किंवा कडधान्य साठोवपाक खातीर आसूं ही आमची सुरू जाला प्रोसेस ताका गती मेळटली ह्या कोविडाक तें मातशें थांबलें आतां हांव परत ह्या प्रोसेसा कडेन लक्ष बाबू कडेन उलयला डेप्युटी सीएमा कडेन उलयला येवन गेल्या ते अधिकारी गोंयान हाडले तांकां 3 दीस रावले आमी तें व्हडलें हें करूं ना बाबू बी केन्ना एकदां कॉलेज करपा जाय बी म्हणटा पळय ती तें हें ह्या हितूंतल्यानूच तेंच्यांनी आमकां 1000 कोटी दिता म्हटलें गोंया खातीरूच कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर कॉलेज हेजे खातीर ऑर्गेनीक युनिवर्सिटी हेजे खातीर स्पेशल इंडियन खंयच ना आज एक बारीक सुरत कितें आसा बारीक कॉलेज पूण ती सगळ्यान ह्या देशांतली युनिवर्सिटी ऑर्गेनीक करची अशें म्हणून प्रस्ताव आसा भाव आमचे डेप्युटी सीएमाचे प्रयत्न करता आमचो प्रयत्न आसा तेन्ना ते येवन बी गेले हांगसर ऑफिसान तेंचे दिवपाचें मदीं कोरोनाच्या काळाक लागून तें मातशें जालें एक फार्मराक 8 ते 9 लाख इंट्रस्ट लागलो करपाक जाय इतले आमी मागीर डिफरन्स अमाउंट खूब जाता तेन्ना आमी जेन्ना वॉर्किटाक फुलां काडटा तेन्ना ते इंट्रस्ट भरपाक वयता आमगे पयशे आणि 6 म्हयने आमकां फुल लॉस न्ही लॉस आनी ह्या 6 म्हयन्यान ऑलमोस्ट डबल जाता सगळे गेले तर गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय ते 2-2 वर्सां म्हणटकीर ते खूब बेर करचें पडटा फार्मर्साक इंट्रस्ट 30-35 लाख जर लोन जर उरत गव्हर्मेंट हय गोवा दोन्ही आणि 15 लिटर दूध दिवपाक जाय आसती बाळनी 14 10 5 दिना ती पेण घालता ह्या पेणीचेर आमी सामकें काबार केलें आमी कितले पडटा आमकां सांगलें कितें कितें केलें सामकें त्या पेणीचेर आमकां साप्प काबार केला गोवा डेरीन आनी काल मंत्री उदो करता आपल्यान इतले फायदे हाडले इतले फायदे हाडले कांयच फायदे हाडला आमकां काबार केला दुधकाराक 1,30,000 कामगार आहा तितून 1,30,000 आमी काबार
आमी 4 उठतात शेण करतात कांयचो फायदो ना आमकां रुपयाचो फायदो ना तरी बागेन आमकां परेकरांचे 10 रुपया आमकां दुदाचे केल्ले मातशें तरी मातशें कोणी दूद काडटा आनी ते फाल्यां तर बंद केलो गव्हर्मेंटान एक मनीस दूद काडना ह्या तूं गॅरंटी सांगता एक मनीस फाल्यां गोंयांसान गाडी वतली म्हणून गॅरंटी ना तर नाल्ल येता आमगे गोंयची नाल्ल जे आसा पळय ताका रेट मेळना मागीर श्रीलंकेच्यान येता मलेशियाच्यान मागीर जे स्पायसीस येता काजू बी सुद्दां ताका लागूनच आनीक चायनासान काजू बी येवपाचे जाता पळय तर ताका लागून आमगे गोंयची जी आसा ताका रेट मेळपाक शकना मागीर रेट कमी जाता आतां सगळे एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडक्शन करताय सर आनी प्रोडक्शन करताय तांकां ट्रान्सपोर्टेशन लागता मार्केट लागता विकपाक आनी मॅन पॉवर लागता सो आतांचे ह्या फुडले नेक्स्ट जनरेशन म्हणजे टोटल एवरीथींग वील बी नेट परचेस हय बरोबर आनी कांय ना फकत मोबायलाचेर सेल जातली म्हणजे तुमकां कन्सेप्ट गमलो न्हू एप करून सगळे जे माल विकतलो तूं घरान बसून तुवें फकत डिस्प्ले करून जाय तुगेले एप घालून की बाबा दीज आर युअर स्टॉक विदीन 1 मिनीट न्हू तूं कितले परचेसर येतले व्हरपाक ऑन द नेट एवरीथींग वील बी डन ऑन द नेट दीस सिस्टम वील कम इन नियर फ्युचर आनी कांयच ना लोकांनी व्हरोन बसीर भरलो मोटरसायकल भरलो व्हरोन बाजारान एक ते आनी हाडचेच ना सो हेजेर तुमकां कितें जाणवाय जाय आयकोपाक जाय जाल्यार हांवें एक मनीस हाडलेलो आहा जाय जाल्यार हाडटा नाल्यार 2 मिनटां हाडटा आमदारान म्हाका लेटर बरयलें आमचो नेटाचो प्रॉब्लेम भुरग्यांक बी ऑनलायन शिकपाक हें जाता येस आनी खूब जाता आनी तेका लागून मागीर ते हांवें केंद्रीय मंत्र्याक बरयलें आमदारान म्हाका 3 म्हयने जाले 3-4 म्हयने जाले बरयल्या तेजो हें फॉलोअप चालू आसा हांगसर खंय बॅटरी नासता सारकी पावसान बॅकअप मेळना आनी नेट मेळना मागीर प्रॉब्लेम भुरग्यांक झाडाचेर वयर चडून बसता सो इट्स अ बिग प्रॉब्लेम खोतीगांव गांवडोरी बिग प्रॉब्लेम हे आमकां उलयली आमी आतां सेम मदें पडला हां तो तुमकां बिजनेस ऑफ सेल कशें मात सांगतलो ओनली फॉर 10 मिनिट्स कंपनी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमारी कंपनी जो है वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में बिलीव करती है। डिस्ट्रप्टिव मतलब टोटल डिजिटल। ओके, जैसे पहले आप कार पकड़ते थे सिटी में जाने के बाद, तो आज उबर है। तो लोकल रिसोर्सेस जो है, ओके, आप अगर आपको जाना है तो आप बटन दबाएंगे तो लोकल उबर आपको आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे अमेज़ॉन है, दुनिया का सबसे बड़ा दुकान है अमेज़ॉन। ओके, उसके बाद वो कोई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते अमेज़ॉन। ओके, उसका लेकिन दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अमेज़ॉन पे उसकी डिटेल्स है। ओके, वो मैगी हो, वो ब्रेड हो, वो एग्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टीवी, फैन, कुछ भी आज दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका डिजिटल ट्विन अमेज़ॉन पे है। और वो ट्विन ऐसा है कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि फ़ैन है तो उसका स्पीड क्या है, तो उसकी वो कैसे लग सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको सेल्स के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। आज कोई भी बिजनेस में सेल्स के लोगों की ज़रूरत होती है, बट एक अमेज़ॉन ऐसा है कंपनी जिसको सेल्स के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी चीज़ ऐसे ही बिक जाती है। तो कैसे बिक जाती है? बिकॉज दुकान सबके मोबाइल में आ गया है, दुकान सबके कंप्यूटर में आ गया है। अभी अमेज़ॉन में जाऊँगा अभी यहाँ पे, मुझे दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख प्रोडक्ट्स मेरे कंप्यूटर में, अभी दुनिया की सारी चीज़ें मेरे कंप्यूटर में है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दुनिया इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स बन रही है। तो आप फार्मर लोग हो, इधर से आपका जो प्रोड्यूस होता है आप बनाते हो, तो बनाने के बाद उसको अगर प्रॉपर सप्लाई चेन के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा, ओके, तो वो सप्लाई चेन, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, सप्लाई चेन के साथ नहीं क्रिएट किया जाएगा तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी उनको अच्छा दाम नहीं मिलेगा। ओके, कस्टमर से उनको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक ऐसा आदिबूजा करके एक ऐप बनाया हुआ है। वो ऐप में एक फार्मर ऐप है, जो फार्मर डेली बेसिस पे उसका क्या क्रॉप है, कब आने वाला है, उसका क्या रेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके द्वारा सर्वर पे, सेंट्रल सर्वर पे अपलोड करेंगे। ओके, और जिसको, और फिर वो पूरा एक एल्गोरिदम है हमारा, बिग डेटा है। वो बिग डेटा से जो कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स के पास वो ऐप होता है। हमारा यूजुअली पूना, मुंबई,
अभी अभी फिलहाल हम सिर्फ पूरा में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बैंगलोर, मुंबई, ये अभी नए सिटीज़ में ऑपरेट करेंगे। तो आपके द्वारा हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। अभी जो बैंक होती है, पहले हम बैंक जाते थे, बट अभी कोई बैंक नहीं जाता, कि बैंक की फ़ोन में आ गई है। तो आपके फ़ोन में सारी इन्फॉर्मेशन, वो सिस्टम देंगे हम कि आप आपका क्रॉप अपलोड कर सकते हैं। आपकी सारे क्रॉप की इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसको हमारे सप्लाई चेन मॉडल में डालेंगे, और आपके नज़दीक में जहाँ भी रिक्वायरमेंट है आपकी चीज़ों की, वो उसके साथ आपको कनेक्ट करवा के देंगे। और ऑनलाइन पूरा सेल होगा, पैसा पहले आएगा, फिर प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाएगा। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी नहीं होगी तो रिफंड मारेंगे कस्टमर, रिफंड होगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम अभी बना रहे। तो साहब को हम मिले थे तो बोले कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत मेहनती फार्मर है और उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और अगर इसमें ये डालेंगे तो मतलब एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। प्ले स्टोर पे है वो? हाँ, प्ले स्टोर पे। चडांत चड देव बरें करूं। आनी तुमच्या नांवान बा विनय बाबाक हांव उपकारी की तुवें आमकां बरे भाशेन हे सजेशन दिलें, कितें आतां सकाळीं सांगलें, पूण तरी आसतना तेजें आतां म्हणणें आहा त्या प्रमाणे तें म्हाका दिसता तो खूब वर्स जालें काम करता, जावं दुदा वचून जावं रायसा वचून सगळें वचून कशें करून असल्या मनशाक जेन्ना दूख सांगता तें आमी मानून घेवंकूच जाय आनी ताका न्याय दिवंकूच जाय। देखून हांव तुका न्याय दिवचो, तुजे भाशेन आनीक जायते लोक आसा जांकां न्याय मेळना, ते दीस आनी रात तीच रिस करतात, तशेंच आहा तांकां एक नळो लावंक घालूंक मेळना, त्या धंद्याचेर एक नळो लावंक करूंक मेळना, बाबा हे उत्पन्न जायना, कांय जायना। सो ह्या नदरेन आमचो सरकार तुमचेर लक्ष आसा, तुवें सांगलें तें ओपनली सांग म्हूण हांव सॅटिस्फायड। अशें करून तुमी उलयन दाखोवंक जाय, कित्याक तुवें आमकां निवडून दिल्लें आहा, आमी आहा तें कित्याक हिंगा तुमचे बाबा कितें बाबा डिफिकल्टी आहा ती सरकारा कडेन मांडून तुमकां सोल्युशन हाडपाक। खऱ्यांनीच म्हाका बरें दिसलें तूं उलयलें तें, सो हें सांगून तुमकां सगळ्यांक चड करून प्रेसाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तुमी खरेंच सदांच आमकां कॉपरेशन दिता आनी ह्याय फुडें कॉपरेशन दितले, पूण ज्या आमच्या ऑर्कीड तुमकां अन्याय जाला, स्पेशली ST लोकांक। आतां आमकां नवो चेअरमॅन मेळ्ळो आहा जो ST समाजाचेर अन्याय जाता, थिंगा वचून तुमच्यान तें मांडूं जाता आनी थिंगा न्याय मेळोंक शकता तुमकां। हांव तुमकां क्लियर सांग, कित्याक हें कॉर्पोरेशन नासलें सारकें सर अन्याय जस्टीस दिवपाक। सो म्हाकाय दिसता की तूं आमच्या चेअरमॅनान तें फुडें व्हरपाचें आनी जाग्यार घालपाचें। देव बरें। जी आमी 3 बिलां पास केल्या ती लोकां पर्यंत शेतकऱ्या पर्यंत पावप, जे काँग्रेस पार्टी पळय विरोध करता, विरोधा खातीर विरोध करता। आज आमी पयलीं दिल्ली सुद्दां शेतकऱ्यांनी, पंजाबचे शेतकरी येवन आपलो ट्रॅक्टर लासून उडयलो, जी आमची पोट भरपाची अवजारां, हे शेतकरी खरे शेतकरी न्ही, हे काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्याक मिसगायड करता। आनी ते आमी लोकांचे गांवान गांवान वचून सगळे MP, सगळे जवळ 400 MP आसतले आमचे BJPचे, एक गांवान गांवान वचून हे लोकांक सांगतात की आयकून घेता अडचणी। आतां हांव म्हाजी कितें अडचणी आहा त्यो मागीर प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक हांव पावयतलो, हांगसर आयकल्ल्या गोश्टी सगळे। हांव बिचोली गेलो, मांद्रे गेला, पेडण्यां, सांग्यार, सगळ्याक गेला, बारश्यां, हे 4-5 दीस जाले। ह्यो जर तुमगेलो सेंट्रल गव्हर्मेंटा संदर्भात नवीन विधेयक आयला, ताजेर तुमी ते लोकांची ग्रीव्हन्सीस आयकुपा खातीर, हय, परंतु हांगाची शेतकऱ्यांची वेगळी प्रश्न आसात ते आयकता, दोनी आयकतात, ते आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत सांगतले। हांगसर आतां रिटेनिंग वॉल बांदपाक मेळना, हांगसर खोतीगांवा भितर वर्सान वर्स तेंचे कवथे व्हांवन वता, काजू व्हांवन वता, 50,000 ते 1.5 लाख लुकसाण जाता, ताका 50,000 मेळटा। ती रिटेनिंग वॉल जावची, जावं प्रोविजन करचें म्हणून हें आसतलें। ह्यो गोंयच्या सरकारा कडेन ज्यो कांय स्किमी आसात त्यो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ह्यो दोनी लिंक करपाक जाता। हय, तशेंच तेच करपा लागून कांय गोश्टी कित्याक केंद्र सरकाराचे पयशे मेळनात। आतां फॉरेस्टान कितें आतां विजर बाबान सांगलें, रेव्हेन्यू लँड आनी फॉरेस्ट लँड आसता लोकांची एक्वायर केल्ली, तांकां सनद मेळूना अजून। ती सनद मेळना म्हणून तांकां सबसिडी मेळता। येता फॉरेस्टरान केन्ना अकस्मात येता काजूची रोपे उमटान उडयता, 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे मिरसांगो उडयतात, ते दोंगरार आपलें पोट भरता न्ही। आनी एक आतां ह्या वर्साक खूब पावस पडिल्ल्यान हे जे पळय तांची पर्टिक्युलरली आमची गांवठी भाजयो म्हणा, हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा। आनी
प्लस ही रानटी ही आसा पळय न्ही वायल्ड हय. ती बी तांची नुकसान करता ताजेर तुमची वेगळी कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता न्ही हांगसर येता वायल्ड एनिमल जेन्ना नुकसाण करता तेजी शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई मेळटा. तो पंचनामा बी करप जिरा ऑफिसरां हाडून हें तर एस्टिमेट करी जाता तेका शेतकऱ्याक म्हणजे पयशे परत तांकां सपोर्ट प्रायसाची कितें आसता वेगळी स्कीम सपोर्ट प्रायस आसता भाजी फळं पर्टिक्युलरली गांवठी भाज्यो किंवा न्ही सगळ्याक दिता न्ही कॉर्पोरेशन घेता पळय भाजी तेका 8 रुपया 7 रुपया सपोर्ट प्रायस मेळटा एक्स्ट्रा मेळटा जो ठरयल्लो आसा तेजे पेक्षा माहीत मेळटा. मागीर अननस आसूं कळिंगड आसूं सर ते आता जे हे बिल पास जालें पळय बिल पास जालें तरी पूण ऑपोजिशन जे आसा तेजेर लोकांक मिसगायड करपाचें काम करता. आतां अशी मिटींग आतां काणकोण बी तशें जावपाक का कितें लोकांक जे बारीक सुद्दां शेतकार आसात ते त्या ऑपोजिशनाच्या हितूंक भाशणाक बळी पडटा. न्ही आमचे पार्टी लेवल प्रत्येक कडेन आतां हांवें म्हटलां की हे शेतकऱ्यांचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर एक बैठक घेवन तोडून काडपाचो कितें तरी बारीक बारीक प्रश्न उरता ते सुटाय करतले आमी.